ଭିତରକନିକା ବନାଞ୍ଚଳ ନିଷେଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀଙ୍କ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରୁ ବାହାରୁଥିବା ରାସାୟନିକ ଜଳ ହେନ୍ତାଳ ବଣକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସମୁଦ୍ରରେ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ମିଶିବା ପରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଆର୍ଦ୍ର ଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନାଁକୁ ମାତ୍ର ଘେରି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିର ଅପକାରିତା ନେଇ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ଘେରିକୁ ନଷ୍ଟ ପାଇଁ ପରିବେଶବିତ୍ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିତରକନିକା ଆପଣଙ୍କର ଡାଙ୍ଗମାଳ ପାଖରୁ ଭିତରକନିକା पर्यंत गले तार मुख्य रास्ता जोटा अच्छी आम तो समस्त आखि आगे पड़ू चिंगुड़ी घेरी चिंगुड़ी चाष होउछि ताकू जंगल विभाग जो कथा कहूँ जे से नाम को मात्र थरे थरे भांगी दौरान भांगार गोटे दिन पर पुणी से बांधिकी से पुणी चाष जमी करने कथा करुँच। विश्व प्रसिद्ध भितरकनिका जातीय उद्यान जो प्रवाहित नदीनाल जो संजोग करुच्ची तार पार्श्वर जो ब्राह्मणी बैतरणी खरस्रोता से नदी पार्श्वर जो बेआईन भाव में चिंगुड़ी घेरी शह शह कर से चिंगुड़ी घेर निर्गत विषाक्त जल ये नदी मानक मिसवा द्वारा केवल खाली बौला कुम्भीर जीवन प्रति विपद देखा देनी विरल हेन्ताल बण प्रति तार विपद रही।